Okay, so our text is found in Acts chapter 2, verse 42 to 43. In NIV translation, it says, "They devoted themselves to the apostles' teaching, and to the fellowship, and to the breaking of bread, and to prayers." Sa ibang translation, "and to the prayers." Sa NIV, "and to prayer." Makita ninyo dahil igsoon doon ay upat ka major activities nga gihimo sa early church, no? O I don't know, sa unang panahon wala magid ni kabalo ning early church no unsay mga technique how to grow a church, how to manage the church, because they were the first church. In fact, sila ang unang gitawag ng mga Kristohanon sa Bible, no? So they devoted themselves to the apostles' teaching. So kanunay sila naa during Sunday worship. Kanunay sila naa during fellowship. And of course, the breaking of bread, again, ang communion sa unang panahon, it is done in the houses, no? Sa ilang panimalay, dili sa simbahan. And of course, to prayer. And verse 43, everyone was filled with awe. Tama ba? With awe at the many wonders, and signs performed by the apostles. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong this morning. Mga igsoon, ang Acts chapter 2, usa kini kahulagway, it's not a picture of a perfect church. It is a picture of a healthy church. Not perfect, but I must say it is healthy. Kung imong tanawon, we were just a newborn Christians. Mga baguhan pa. In fact, sila ang unang simbahan, no? Nga na-mention sa Book of Acts. They were not perfect. They were striving, but they were moving in the right direction. No? So, dili sa perpekto. In fact, nagapaningkamot po silang mahimong hingpit, pero I could say that they were moving in the right direction. Why? Because of this word, prayer. They devote themselves in prayer. Kasi nagtuo sa inyo ha, nga pwede nato walaon ang tanang activity sa church, dili lang ang prayer meeting. Murag dili mo sold out, no, kay wala manggod mo sa prayer meeting. Pwede walaon ang tanang buluhaton sa simbahan, dili lang gid ang pag-ampo. Tanggalon na nato ng soul winning sa. Tanggalon na nato ng youth reload sa. Tanggalon sa nato ng youth kanang Sunday worship sa. And then we will attend everyone, kitang tanan mo attend ta sa prayer meeting. And magluhod ta sa Ginoo, mangutana, Lord, unsay among ihinay-hinay balik nga buluhaton sa simbahan. Amen? Diha ta magsugod. Magluhod ta, mangutana ta, Lord, unsa ba ang mga buluhaton? Kuhaon ta ng mga children's ministry sa. Ministry is important, but prayer is more important than ministry. Oh, Lord have mercy. In fact, si Jesus Christ, wala siya nagsugod sa ministry before He prayed. He fasted for 40 days and 40 nights. Even Jesus Christ. Nag-ampo before launching out in ministry. Okay, mga igsoon, there are many things that we can do together. We can eat together, we can sing together, we can worship together, we can rejoice together, we can suffer together. Pero mas malipay ang Ginoo if we pray together. Can you say amen? Mao kini ang kasing-kasing sa Dios. Ngang iyang mga katawhan makita niya magkahiusa diha sa mga pag-ampo. Church is not like an iPhone. Di ngay mong katapag, ang church dili iPhone. There is no I-church. It is always we church. Because a church cannot stand alone. A Christian cannot stand alone. We need a body of believers because we are a community. A believing community doing life together. Everybody say doing life together. Say it one more time, doing life together. Moto yung ingon ni Pastora kaganina, these things, kining fellowship, doing life together, it will promote unity. Nadia ang panagiusa ka na bitong,
Kanang bitaw ang atong kinabuhi murag ginatahi. Kanang kung magsigi tag-uban mo bitaw ingon sila nga sige na mog-uban ba. Magkambyo na ginang dagway ninyo. Kabantay mo anang expression. There's something truth in that statement. Sige kag hugoy-hugoy, sige tag-uban-uban. Ang atong mga kinabuhi mura siya gitahi nga bestida nga pag matahi na siya lisod na nimo ipukat, lisod na nimo bulagon. Ingon ana ang gahom sa kanang hiniusang pag-ampo. Kanang bitang doing life together in fellowship, doing life together in worship, doing life together in prayer, doing life together. Muna nga importante ang pagngog amen. Kanang makaingon ko ba nga, oh Lord, I'm not alone with this endeavor. Nade ko'y kauban, yes pastor, preach pastor. Ingon ana ang doing life together. Knowing that there are someone who are actually behind you, supporting you, praying for you. Can you say amen? Naay panultihon mga igsoon nga nag-ingon, the family that prays together stays together. No? Very common siya nga quotation. Sama ra pod inana ang simbahan igsoon. The church that prays together will grow together and will stays together. Mga kaigsuonan, kung dili takabantay kining word nga division, everybody say division. See it one more time, division. Kining division nga word subtle kay ni Edsel. Dili ka kabantay usahay nga ikaw na ang ginahimo sa kaaway nga mahimong hinungdan sa division. Subtle kayo, usahay kining word nga division mukamang nasa simbahan. Kung dili ta makabantay, it will ruin the unity of the church. Why? Because of this division. And the best antidote nga gihatag sa Ginoo is prayer meeting. That's how we are going to preserve our unity. That's how we heal that division in the body of Christ. Prayer meeting. Everybody say prayer meeting. See it one more time, prayer meeting. Hallelujah. Inana ang mahimo sa ato ang hiniusang pag-ampo. It will strengthen our unity. Kung basahon nimo ang Book of Acts, no? Kung basahon nimo ang Book of Acts, walay naglisod sa ila nganuman. Nganuman. Kabasa mo sa Book of Acts, nganuman, walay naglisod sa ila. Katong walay gikaon, katong dunay mga panginahanglan, katong dunay ika-afford, katong dunay iyaha, gipamaligyan niya ang kabasa mo sa Bible? Gipamaligyan niya ang iyang mga kahabtangan o ang halin gipang divide ngadto sa mga wala. Ingon ana ang mahitabo sa hiniusang pag-ampo. First, there is unity of prayer and then it will result to unity of heart. Hello somebody. Nagkahiusa diha sa mga pag-ampo og nagresult sa hiniusang pagbati. Walay naglisod sa ilang mga igsoon. Pastora Jane mentioned ka ganina, we don't even know your needs. That's a sign that we are not so close. Dili kay ta suod. Muna ingon ana ka importante ang hiniusang pag-ampo. Kanang ingon na lang bitang oy wala de kay relo brad, imo na lang ni akong relo. Why? It's not hard to give. Why? Because of this relationship that we have together. Amen. Kanang dili ka mulisod bitaw maghubot o kanang nanampiling sa imong pitaka, kabalo ka sa imong igsuon nga walay gikaon. Amen. Di ba? Atong anak, bisag kung sa kadako ang need, pag naa sa eskwelahan, kung sa mga ato buhaton, mangutang pa manganita. Amen. Why? Because of this intimate relationship. Mao kini ang intention sa Ginoo sa lawas ni Kristo. Nga dunay kanang gitawag natong intimate relationship, deep relationship. Mao kini ang tumong sa Ginoo from united prayer. Nakita nimo sa Book of Acts, from united prayer to united heart. Makasanaol na lang kano. Sanaol inanaw ta tanang simbahan. Pero sad to say, no? Every prayer meeting, this is the problem of the church. Ingon sila, pagdaghay manimba adlawng Domingo, muntag sa Domingo,
sikat ang simbahan. Pag daghang manimba, hapon sa Domingo, daghan na kapoy nagsimba, siguro sikat gyud ang pastor. Namalik pa man gid sila. Kung daghay manimba during prayer meeting every Friday, sikat ang Ginoo. Makaingon ta nga, nabay ka matuoran na, there is a degree of truth behind that one. Kay kung ang Ginoo gyud ang sikat sa ato kinabuhi, kung Ginoo gyud ang sikat sa ato kinabuhi, maning kamot gyud ta. Lingay imong katapad, igna siya, apil-apil sa tapag may time. Apil-apil. Apil-apil sa tapag may time. Apil-apil sa pag may time, pag may time. Now, what is prayer meeting? What is prayer meeting? Prayer meeting is when we pray in the presence of other believers who will agree and confirm in your prayer. Pag mutawag tag corporate prayer, dili pwede nga 20 may kabuk din and then dito si Kuya Vic nagampo sa kilid, dito po si Kuya Dexter ampo po sa kilid, dito po si Pastor Regine ampo po sa kilid, dili na corporate prayer. Individual prayer gihapon na. Ang kining gitawag natong prayer meeting or corporate prayer, we are agreeing with each other. Somebody is praying and we support, we confirm, we agree. Yes, Lord. We pray for our church building. Yes, Lord. There is an agreement. There is kanabitang confirmation. Amen. Muna importante kining gitawag natong agreement. Usay feeling ninyo kana bitang nay mag-ampo, kanang ikaw gipaampo and then nobody is agreeing with you. What's your feeling? It seems nga murag ikaw ra usa no? Nya dito rin mo agree kanang sa pagkaon dito na rin mo agree sa kanang pag amen. Amen. You should teach yourself to agree. You should teach yourself to align. You should teach yourself. Kana bitong when a preacher or when somebody is saying something that is in line with the will of the Lord, you must agree, yes, Lord. Nandi na ako malimtan si Ma'am Pearl, amo ang Bible study. Pastor Regine, sa imong na-observe sa iyaha. Amen! Makuratan ka. Mas kusog pa sa imong pag-ampo. Lord, nag-aampo kaming manglawas. Amen! Hello, somebody. That's an agreement. That's a confirmation that when I pray, I'm not alone with this need. Somebody is backing me up. Somebody is pushing me through. Pastor, sige pastor, wala ka nag-inusara. Di ba? Inana ang feeling. Amen? Amen. Praise the Lord. Magdaganda ka nag-amen. That's an agreement. That's a confirmation. Okay, now, praying together is the DNA of the early Christian. Mao gini ang ilahang gitawag nga tatak. But nowadays, it might have been forgotten. Nalimtan na. Most churches emphasize on Christian service. Most churches. In fact, sa diyang research ko, kabalo man mga auditory learner ko, no? Nag-research ko about prayer meeting sa YouTube. And I only found few preaching about prayer meeting. Pastor Cuevas? Asa si Pastor Cuevas? Wala si Pastor Cuevas, no? Kaya ako ito siya pangutanong, kaya nagwali po niya itong ano. Okay? Nag-research ka sa YouTube about prayer meeting? O sa imong na-found out, daghan gamay ra kayo ang topic. Gamay ra gi kayo, bisan pagkamo, i-research ninyo. Maglisod mo pangitag wali about prayer meeting, about corporate prayer. Individual prayer, perting daghana. Pero prayer meeting, perting lisoda. Niadto na po ko sa Google. Gi-research na po ako, pertigyong gamaya. This is a sign that most churches today emphasize on Christian service. Emphasize on ministry. Emphasize, mga lagad na tabay. Lingay mo katapad, mga lagad na tabay. Lingay po pikas katapad, pero ampo-ampo sa tabay. Muni kasagaran, busy kayo ang simbahan sa pagpangalagad. Children's ministry, youth reload, asa pa? Bible study, Sunday worship, street preaching. Pero nalimtan ang prayer meeting.
Mga igsoon, ministry, take note of this one, ministry is just an overflow of prayer meeting. Ministry is just an overflow of intimacy. Ang kanang ministry, ang imong pagpangalagad, resulta na sa imong kasuod sa Ginoo. You cannot do ministry apart from intimacy. Why? Kung mag-una na gani ang ministry kaysa intimacy, that ministry will become empty. Munang matingala mo, gwapo mong kita mong tugtog, pero may nanghilak. May man kay muwali si pastor, pero nga nung wala may naluwas. Because nobody is interceding for the preaching of the pastor. I remember luluting sa Latagan. Everybody dunay crusades. Every time nga dunay krusada, every time nga dunay gathering, asa si luluting. He is behind the church, fasting, praying, interceding for the activity. Somebody say amen. How I wish ba nga, samtang nagalingkod mo dito, nagaprepare mo, you are actually interceding, God, i-bless ang alagad sa Ginoo today. I-bless ang among panimbahon. Inay nga, to lang naglingkod lang, do it. Intercede. Ngita kag daplit. Ampo ka, Ginoo. I pray nga nay maluwas karong adlaw. Somebody say amen. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang pag-ampo maoni ang muabli sa imong pagpangalagad. Ang pag-ampo mo ni ang muhatag gahom sa imong pag-keyboard itself. Munang kinahanglan nimog hanigan kay ngano man matingala ka nga bisag simple lang kay ang nuta mutulo ang ilang mga luha because it's the prayer that gives you power. It's not your skills, it's not your ability, it's prayer. Can somebody say amen? Mauni ang sikreto sa pagpangalagad, pag-ampo. How much more when we pray together. Mga igsoon, mao ni ang maghatag og resulta sa atong pagpangalagad. We'll be traveling to Latagan this afternoon for the ministry, and we urge you to pray for us. Not just for traveling mercy, for God's anointing. Nga gamito ng alagad si Ginoo that she will touch lives over there. That people will be encouraged, that people will be saved through the message of the word. Makakomit mo, ana? Tuesday ang amo ang schedule dito, pero we'll be traveling unya para makarest Monday, Tuesday ang it's a battle, ang bugno. So please pray for the ministry. Okay, now, mga igsoon, kung sila wala na i-believe sa prayer meeting, ibahin yung hope of glory. Ibahin yung hope of glory. Wala na, dire. Tanan-tana sa prayer meeting. Parang mag-guilty may imin tong wala pa. Tanan-tana sa prayer meeting. Ibahin yung hope of glory. We still believe on the priority and the power of prayer meeting. Lingay mo tabi na ako na, pastor. Ako na. Now, prayer meeting is the power of the church. Pwede na ako siya isinggit? It's the power of the church. Sama sa kausa kong trumpita ba nga maglanog-lanog, I would like to make an announcement. Prayer meeting is the power of the church. Mao ni ang gahom sa simbahan. Church that is prayerful is the most useful. Oh, Lord of mercy. Church that is prayerful is the most useful. Tingala ko sa una sa Solters, no? Nga di pa makita kabalo, no? Pero daghang mag-invite nga naman. Kung puno sa mga pag-ampo, invitations will be coming. And I would like to say to everybody, intimacy is impossible when you are busy. I will repeat. Intimacy is impossible when you are busy. Muna ingon ang Ginoo, 6 days you have to work, 1 day you have to rest. Kay kung imong schedules puno kaayo itself, intimacy is impossible. Ligo ka, pahulay ka, basa ka, trabaho ka, kung you are busy, intimacy is impossible. That is why we believe that there is dignity in working,
but there is sanctity in resting. There is dignity in working, there is sanctity in resting. Okay, now, the first Christian church saw the importance of prayer meeting that they devote themselves together. Nakita nila ang importansya together to pray. This is a picture of a community that is both intimately and deeply connected with God. Here we go. Are you ready? Are you ready? They are connected with God and with others. Mo ni ang mahimo sa iniusang pag-ampo. Kung doon na kay kadabitang gitawag nga nag-uumapaw nga relasyon sa Ginoo, di gyud malikayan nga muawas ngadto sa imong isig katawo. Somebody say amen. Muna igsoon. Padool-dool sa ako kay kung muawas ko mapiskan ka, kanyo say amen. Muna kung kinsa ang naa sa prayer meeting, pag muawas ang akong relasyon sa Ginoo, muawas ko sa akong isig katawo, kisa tong duol nako, muto ang maka-build up kamig intimacy. Somebody say amen. How can we build up intimacy kung kami nag-awas dinhi pero wala mo dinhi? Nag-awas nami pero walay naawasan, na sayang na spoil ang awas. Can you say amen? Hallelujah. Igsoon, kung kana bitawng when your concern to God grow deeply, your concern to others grow deeply better. I don't know kung tama pa ba na akong mga in English, nagbaliskad na. Ang atong kultura says that the ideal life, muna atong kultura, that the ideal life is where you are independent and self-sufficient. Dapat, besh, na nakikaugalingong kundo karon. Kanang dapat ikaw na lang isa, besh. Kanang makahimo ka sa imong gusto. Hello, somebody. Nina naman na karon. Dapat ka nang nakikaugalingong trabaho para dili na makabuot ang imong ginikanan sa imo. Mumani ang kultura karon. That the ideal life is a life that is self-sufficient. That you do not need others. Oh, Lord have mercy. Shall I continue? Shall I continue? Preach, pastor. Somebody preach, pastor. Preach. Muni ang ideal sa atong muning kultura. Muning giingon na sulti sa atong kultura. But God says, no. An ideal life is a life that is deeply connected with God and deeply connected with others. Palakpakan na to ang Ginoo. Nobody is an island. No man is an island. No man na din, nobody. Inagid mo. Wala nang kita na gid. Bahala na sila mo sabutan na Kuya Dexter. Okay, now, sa early church, it is found time and time again that they were in prayer. So kung basahon nato ang Book of Acts, grabe ilang inampuay. Chapter 2, verse 1, nag-ampo sila. Mutong mikunsad ang Espiritu Santo. Padayon ta, nag-ampo na po sila. Mutong pagwali, 3,000 ang naluwas. Then nag-ampo na po sila, 5,000 na po. I cannot imagine the exponential growth of the church because of prayer. Now, makita na ko din that every problem that they encountered, there was but only one response. Wilga kami! Kung saan nahitabuan ni? Prayer. Okay. In Acts chapter 4 verse 18, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. So, moni ang nahitabo. Tungod kay mikuyanap naman ang Kristyanismo, no? na bother na karon ang hari. And then gipatawag niya sila ni Pedro, gigna niya sila ni Pedro, ayaw na mo pagwali sa ngalan sa Ginoo. Muning gisugo sila. It's the king, hari. I don't know sa ato buhaton kung President BBM ingon sa ato nga i-close ang tanang simbahan. Adili pwede na. Magwilga gid mi ana. Pero sila, nagwilga ba sila? Nasuko ba sila? Nanganti ba sila? Instead, in verse 24, when they hear this, sadyang nakadungog sila, nga di na sila pawali, sa ilang gibuhat. They raised their voices together in prayer to God. Palakpakan nato ang Diyos. They prayed. This is the response. No? In Acts chapter 12 verse 1 to 4, it was about this time that the king Herod arrested
Tirin lang mo tanaw kay di na. Arrested, di na ako sa akong Bible. 12 verse 1 to 4. Di na ako makaya diha. Okay. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, iyang gipang aristo. Intending to persecute them, he had James, the brother of John. No? Si James ang pinakaunang napatay nga disipulo ni Kristo. He had James, the brother of John, put to death with a sword. Muning igsoon ni John. Okay? So si James o si John managsuon puro disipulo ni Kristo. Nya, I am so amazed kay ang first nga disciple na matay si John, ang last nga si James, ang last nga disciple na matay si John. Mura bitaw ang kinabuhi sa mga apostoles, it was in the close and open parenthesis with James and John. Kita ninyo? Ang yang igsoon pinakaunang namatay, si John ang pinakalas namatay. And the 12 apostles was in between. Wow. No? Okay, now, parahin ta, kaya di na mo itong topic. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. Peter also, this happened during the festival of the unleavened bread. After arresting him, gi-aresto na si Pedro. He put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Naihap ninyo? 4 squads, 4 soldiers. I-compute daw, Pastor John. I-compute daw, 4 squads, 4 soldiers. After arresting him, and to bring him out for public trial after the Passover. So, makita nato no that King Herod is not happy with Christianity. Makita nato diha. Kaganina, gipangdako pa. In chapter 12, gipamatay na. Nakita ninyo ang testing sa ilahang pagtuo, gipamatay na. So Peter nagapaabot na lang sa iyahang judgment. In verse 5, amazing kayo. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Palagpakan natin ang Ginoo. He was in prison, but the church were praying for Peter. Og to make the story short, nakita nato ato ning nahibaw-an nga natanggal ang talikala sa kamot ni Pedro. Mga igsoon, I'm here to tell you that prayer breaks change. When we will always have an open heaven. Sabot ipasabot ani. Pwede taptapan sa demonyo ang atong atubangan aron di ta makakita sa atong kaugmaon. Pwede taptapan sa demonyo ang atong likod para di ka makalingi sa imong kagahapon. Oh, murag balak lang. Para di ka makalingi sa imong kagahapon. Pwede taptapan sa demonyo ang imong kiliran aron dili mo makita ang imong isig katao. Pero di niya pwede taptapan ang imong uluhan. We will always have an open heaven. Palakpakan nato ang Ginoo. Heaven will never be shut down. God is always online. Oh Lord of mercy. It's up to you to be online. Ang Diyos wala nagplano nga mag-shutdown. Ang Diyos wala nagplano nga mag-offline. It's man. No? Naran sa ato kung mag-offline ta. Pwede mo mag-offline sa Facebook, pero never sa Ginoo. Pwede mo tawag na, deactivate sa inyong Facebook, pero never sa Ginoo. Amen? Because heaven is always open for us. Naiuban, offline na, airplane mode pa. Linga-linga, magtawa din sa apil-apil na gita, apil-apil na tapag may time. Linga. Naka-offline na gani, naka-airplane mode pag yun. Igsoon, do not waste that opportunity that heaven is always open for us. Okay, now, wala ba mo kabalo nga bisan ang pinakahuyang nga Kristohanon sa diyang mag-ampo na siya ang demonyo mahadlok?
Bisag unsa kahuyang, huna-huna nato no nga ang iyang pagampo gamhanan mo kay nasa akong pagampo siya lay pagampo. No. Basta sincero ang imuhang pagampo og uban sa pagtuo. It's a matter of faith. Bisag unsa kahuyang sa usa ka Kristohano. Once he kneel down in prayer, ang demonyo hadlok na idsel. Because alam ng demonyo na may kalalagyan siya. Kabalo siya nga patay na kuan nag-ampo na. Ana ng demonyo mga igsoon. Agoy, nag-ampo na si Brother Big. Wala na, maulian naging arthritis ani. Inana na. Ana ng demonyo. Agoy, nag-ampo na ang simbahan. Ma-approve na gitong building permit nila. Oh, Lord have mercy. Nag-ampo na gid silang tanan ng apil nag-prayer meeting. Dali gini mahuman ang ilang church. Palagpakan nato ang Ginoo. Actually, ang demonyo mahadlok when we pray. Especially when we pray together. Mga igsoon, it might hurt you. But I have to say this one. Ang uban sa ato, dili mo apil og prayer meeting kay kapoy. Ang uban sa ato, kapoy na pastor sa trabaho. Legit, valid nga reason. Pero igsoon, mas kapoy magbantay sa imong anak sa hospital. Pastor, kanang gasto manggod pastor, prayer meeting. Mag-taxi me, kay para makahabol. Dako kay gasto, pastor. Mas dako og gasto magkasakit. Dili ni panghadlok mga igsoon. Dili ni kanang hulga. Dili ni hold up. It's protection. Somebody say protection. Say it one more time, protection. Balatian, bankrupt, mawad ang kag trabaho, disgrasya, it's just a matter of time. It will come. And that is why wala pa sila niabot, nagaampo na kita. To be protected by God from it. Amen? Ang imong kaminyoon, wala pa mo nagbulag, nagaampo ka na nga, Lord, preserve our marriage. Ay na ka magampo kung nagbulag na mo? Hello, somebody? Manag-uyab, wala pa mo natintal, nagaampo na mo, Lord, preserve us from temptation. Ay na mo magampo kung natintal na mo? Ay na ka magampo kung nagsakit ang imong anak? Ayan na ka mag-absent og 1 week? Ayan na ka mag-join og prayer meeting? Igsoon, the world that we are living in is not our friend. It's not our friend. Your work is not your friend. It's only God. And that is why we keep coming to church aron ma-develop ning atong relasyon sa Ginoo, especially during prayer meeting. Palakpakan nato ang Diyos. It's protection. I love you. I love you, and that is why I want to protect you. As magbalantay sa kalag ninyo, ayaw na paabuta. Nga magsakit pa mo, kaya mo magampo. Before you get into sickness, pray. Join us in prayer meeting. Okay, now, I understand that praying is irritating because praying is waiting. Nakapoy, yung kayo mag-ampo, pastor, kapoy kayo. Hahay. Ultimo ka nang mabuntis, no? Kinalan magpaabot og 9 months. Usa ka mamaningon siya nga, pwede ba 2 months lang unta? Kay kapoy, gusto na ko magtrabaho. Kay maboard daw siya sa iyang balay. 9 months magpaabot. Unsa man na ka ng Irmoxil? Kay 3 months lang. Kailan mo ng Irmoxil? Iro nga mo gamit og cellphone? Iro nga mo kaon og cellophane? Dili man na iro, kay di man na itoy, di man na iring at 3 months lang. Everybody say waiting. Say it one more time, waiting. Manguyab ka. Di ba mas lami man tong ang feeling kanang gisugot kang ipapaabot kag 5 years? Kaysa atong gisugot lang kag 1 week? Pastor Cuevas? Di ba, Pastor, lami tong feeling, no? Katong usa ka tuig kag ipapaabot. Kaysa atong 1 week lang kapapaaboton.
Ano man, there's something about waiting. Kana bitawng ako kini. Kana bitawng kanang dagham mo gikasal no. Nya kana bitawng kanang kaslo nimo kanang wa pagid bitaw wala pagid sila si tawag kana. Wala pagid nagkahalok ba kanang preserve gid nilang purity. Kanang wa gyud ba kanang naningkamot gid in taon sila nga Lord ginamo ni buhaton hangtod di mi makasal. Tan-awa ra gud na sa ilang kasal. Kanang maingon ang ministro nga you may now kiss the bride. Nana, murag halos kauno na lang niya yung asawa. Dugay na ko kapaabot ani pastor ba? Dugay na ko kapaabot. Huy! Yan na. Pero kanang anad na. Tanawa, makabantay man mo ana. Maulaw na. Pero katong wa pa jud agoy matingala mo nang timailhan. Kana ko ay wala na. Wala na. Naman na akong sunod kaslo padugay-dugay na rin parang nga ako pag-ino ni. Matinga ka. Kaya nga naman, nagpaabot. Amen. Amen. Igsoon, waiting is discipline. And there's something in waiting. Mga igsoon, sa taong nagdali, bisan ang dali dugay. Oh Lord have mercy. Bisag ang wali ni pastor sa raka oras, dugay na kina sa iya. Bisag ang wali sa pastor 45 minutes, dugay na kina naman nagdali. Kani inyo ang pagsimba, it's waiting. Can you imagine 10:30, 10 o'clock ta nagsugod, magpaabot mahantod 11:45. It's waiting. Pero salamat sa Ginoo, nagpaabot mo. Praying is waiting. Fellowship is waiting. Maka na bitong pagawas nato, then magistoryahan na pa. Fellowship is waiting. Gusto nung taka nga, nami na kaikaon na, pero si Brad, di ba mo untang istorya ni si Brad sa manin? It's waiting. And there's something about waiting. Ang paghulat, makaayo, igsoon. Ngayon mo katapa din siya ang paghulat, makaayo. Woo, Lord, Pastor, it hurts. I feel you. But that is true. Dili ka pwede magdali. So, layra, God, Pastor John, inom kag kape pagdali, sigurado paso jud ka. Why you have to wait nga mabugnaw? Kanon, kauna, pagpasi, pauntol-untol lang sila. Pauntol-untol lang sila ba para mabugnaw. Namay, kamantay man ang mga bata nga kanang gutom kay magdali. Pauntol-untol lang sa dila. Di ba? Mapaso jud ka, di pwede magdali. Life is all about waiting. Palakpakan natin ang Ginoo. Now, look what happens when the church prays together. In Acts chapter 2 verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Wow! Nahibulong everyone, tanan. Dili lang katong na-convert, dili lang katong na-Kristohanon, everyone. Bisang katong wala na luwas. Katong naa sa gawas, they wanted to know Christ. Katong naa sa sulod, they wanted to grow in Christ. Every one of them was in awe. Wow. Kuyawa ni Idsel nag-keyboard kanina. Uy, wala man to sa among practice to. Oh. Ano? Oh. They were in awe. Nahibulong sila la. Dili man ay nana si Idsel mag-play. Nakurat. Nahibulong. Ngano man, tungod sa hiniusang pag-ampo. Nahibulong sila nganong daghang kalag ang miduol sa 3,000 kakalag, 5,000 kakalag. Ngano man, nag-ampo sila. Dunay mga kahibulungang butang ang nahitabo. Mga igsoon, God gets corporate glory when there's corporate prayer. Muning ganahan kay ang Ginoo kaning pag-ampo tungod kay kining hiniusang pag-ampo kay nga naman daghay magpasalamat sa iya. When we pray together in prayer meeting, example, nagpa-pray ka igsoon about sa imong trabaho, then kuhaan ka sa prayer meeting, ampui ko sa akong trabaho, nadawat ka. Whole church is rejoicing with you. Lord, salamat kaayo, nakatrabaho na ginamong igsoon. Everybody's praising the Lord. Everybody's lifting their voices with thanksgiving with God. Why? Because God answers our prayers. No? God gets corporate glory when there is corporate prayer. Daghay magpasalamat
kung daghay nag-ampo. In Psalms 40 verse 3, niingon si David, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see what the Lord has done. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Can you say amen? Unsa ang purpose sa Ginoo why He will bless you? Tungod kay mainampuon ka, tungod kay sikat ka, tungod kay cute ka, tungod kay maayot. No. So that many will see what the Lord has done. What do you think ang hinungdan nganong engineer na ka? Nganong teacher na ka? Nganong may trabaho ka na? Nganong gwapo na ang imong negosyo? Nganong giprosper ka sa Ginoo? So that many will see. Nganong nakasurvive ka? Bisag ikaw ra isa. Kuyaw ganing bayhan. Dili ka kuyaw! So that many will see what the Lord has done. Palakpakan nato ang Ginoo. Many will see. And then, they will put their trust in the Lord. Oh, Lord of mercy. Napabay nahibulong sa imong kinabuhi? It's not pressure, it's just a question, personal question. Mamalandong daw, nahibulong pa ba akong silingan sa akong kinabuhi? Nang makaingon sila ba nga, grabe ka Brad ba? Believe ko sa imuha ba? 50 kabuk anak nimo pero nabuhi gini mo. Nibuong isa, 50 kabuk anak? Kuyaw kay ka Brad ba? Isa ra kamuk anak nimo pero wa pagid sa imo. Hibulong po sila. Napabay ka ng nahibulong? Are people still in awe when they look at you? Grabe ka no? Di ko magdawom sa imo ba nga mupasar ka sa board exam ba? Okay, review. Tulog-tulugan na ganyan mo itong board exam, no? They were in awe. Kuratan. Mga igsoon, mao na ang purpose sa Ginoo. God will bless you big time. So that people will see God working big time. So that people will trust in the Lord big time. Can you say amen? Ang purpose sa Ginoo, panalanginan ta. Aron daghay makakita unsa ang gibuhat sa Ginoo ug daghan ang musalig sa Dios. Kana mangutana sila sa imo diyan ba diyan? Sa kanang orasan yung service sa church ninyo? Nakapangutana na sila. Why? Because they were in awe. Palakpakan natin ang Diyos. Verse 5, chapter 40. Diri ko mag-end. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you have planned for us. None can compare with you. Were I to speak and I tell of your deeds, here we go. They would be too many to declare them. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Just count your blessing. You cannot count all of them. You cannot count all of them. This is not just sa imo ra man na pastor. No. Sa uban na pastor. No. This is not just true to someone. This is not just true to few. This is true to all. Mao ni ang kamatuoran sa tanan nato mga igsoon. Di nimo maihap ang kamaayos sa Ginoo. The Bible says, His mercy and goodness endures forever. It's never ending. It's abounding. It will never, munang, di maputol kini mga maayong buhat sa Ginoo because it's eternal. You cannot record it in notebook. You cannot record it in books. You cannot record it even in history. Nga naman ang history is bounded by time. Ang kamayo sa Ginoo, it is bounded. It's limitless. It's never bounded. It's eternal.
Mga igsoon, let's do life together in prayer meeting. It's my prayer that we will see you every Friday. It's our joy that we will see you every Friday. Lord, prayer meeting na sad. I'm so excited. Pray this big letter E. What is this big letter E? Enthusiasm. Lord, ibalik sa ako ang kalipay. Kalipay, muadto simbahan, Lord. Pray. Luhod. Kay kung wala na ganing enthusiasm, igsuon, lisod ka. Kung nagmalipayon ka, pasalamati, Lord, salamat sa kalipay, salamat sa kadasig. Salamat, Lord, that I still have this enthusiasm in my heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamati ang Ginoo. God, it cannot be seen in my words. It cannot be seen in my action. This word, enthusiasm, Lord, please put it back in my heart.